Hasteo hati barsa hiromui mar wati phaimani bai hasteni kabang ko glukorokni no dera mong kotor ang bai kha keboni thangla suni lama dera kha hamliya keboni nokhuk dera kha chung ferang rok dera ui thangbai kha am haino mandai amche bhaino kotor dera mong ongkha watui kabang khe wamani bai o jungjalni koktoma khanaoino 11 mandai ni MLA Swapna Debbarma tei TTADC ni chairman Jagadish Debbarma borok thangui thaipolok amchaino berai naikha tei mandai amchaini kwrung thaino berai naikha abo simiya mandai hatiwo katal khlaiui mandai hatini kaisa hati set tangnani bagui bahaino borok thairok berai naikha MLA Swapna Debbarma tei chairman Jagadish Debbarma tini Binankopra bazar o bazaro kaisa supermarket ngani thangi tongo abo hingke agriculture department torok theke boromgonang Rotondal Nath mantri bo bini tharma bai tei bo joto jagano abo haini tongo Binankopra mandai erakao Binankopra kaisa supermarket ne saka 15 কত নিচে 15 নিচে টোটাল হচ্ছে আমাদের 18টা স্টল আর নিচে হবে আপনার ইয়েটা ওপেন সেট তলাকায় ওপেন সেট নাই সাকাওকায় 18টা স্টল নাই দুই দিকে আবো ডগলাম নাই আবো স্টল আমহাইকে তিনি স্টেমিট রক খালাইয়ে আকই আঙ্গো কিছু জায়গা নাই আর উপ থাংনো হইনাই জায়গা রক নাই লেখা জায়গা রক নাই মুসে এলাকানি বড় রক চেয়ারম্যান রক দङ বাজার কমিটি রক দङ অর জায়গা নাই লেখা যতিনো তাংজাক সিনাই খানা তিনিনো আবো অ জায়গা তাংজাক সিনাই বাজার কাহামনে সুপার মার্কেটনে এলাকানি বড় রক অর বাজার কাহামকে খালাই মানে ফালাই মানে পাইনাই ফালনাই অর বেলেকে বাজার কাহাম উঙ্গুহনैनो और सुपर मार्केट दिमानी एलाकानि बड़ रकनि दायित्व दंनाय ओ बाजारनो गाहाम तरिनानि परिष्कार परिच्छन्न तरिनानि बाजार कमिटि दंखानिबो रेसपन्सिबिलिटी दङ एलाकानि बड़ रकबो दङ एलाकानि बड़ रकबो निजिनि एलाकानो डेभलप खालामनायनि बागै निजिनि एलाकानो नायथक तरिनानि बाजार गाहाम खालामनायनि बागै नाय नरक हाकजालो थांनानि नांलाया फालनांके अरम फालायदि पाइलायदि नरक गुबुननि हाकजालो थांनायाव निजिनि एलाकानो बाजार गाहाम जारिनानि गाहामखाय नरक अरनो फालायमानो अरनो पाइमानो ताम तामो अरतो स्टल दंगाय 18टा स्टल दङ गाहामखाय नरक अर स्टल ताम तामो फालजाकनाय आबो भेराइटिस धरने फालमानाय ताम गाहामखाय अरनि कारेनि मानिबो दंमाका जेरक्स मेसिन दंमाका फटो रक तरिमाका বিভিন্ন ধরনের কসমেটিক রক অবরক তরিমানায় রি রক তরিমানায় অমহাইকে নাই অর মানথগে মানে জাহাত করি অমহাইকে নর তরিমানায় অমহাইকে নর অ বাজার ন সাজকিনি না এলাকান বড় কবনান মজুঙ্গু ঠিক ন সরকার নরন বাজার আর সুপার মার্কেট উনসুংনি নাই তাঙ্গিরি ফেমা বাসিমিয়া নরবনি জি সাক থারিনাই ননি এলাকাও অব সুপার মার্কেট ন খাইনাই হিনি নাই নরব সাক থানানি লাंनाय এলাকাनि বড় অমহাই সিংহ কবগু बबो जागाव ओरै जांनाय मेडाम अब तो बिनानकपरावो ताबो थानाय बोसोरनि अब बाजेट ताबो खालायजाखुंबो आरो मो बोसोरनि बाजेट हिंगा हिंगाय अर नबसमनि इंनाय नबसमनिबो ताक थांते जोंनाय थानाय आरो बाहायगे खालायजाखनाय आरो मार्केटआव बुसु लेन्ड दं आबरक नाय थानाय 5 जून अबतिफायमा तो 2 जून सिमना सेकेंड फर्स्ट सेकेंड हम थायगा एपनो लाइ थांनाय फर्स्ट सेकेंड थर्ड जून सालथाम थागियावै वाति कुबुं मामाबाय मो आमचाय थाइब्लक फांबाय आरि बिसि अमकाय थाइब्लक फां बेलेके तिबांबाय आसुक बोसोरनि आंबो 40-50 बोसोर मो लामा हिमै दङ आमतिके आसुक कुमार खालि कुन समाय दुइबाय हाब्लक थांया अवश्य तिनी फाइने थिया तिनी एमएलए बरमगोनांजो स्वप्ना देबबर्मा এবং बिनि रिक्वेस्ट बाय ताबो तिनी ब्लकनि एडिशनल भिडिअ इनचार्ज तिनी ब्लकनि इन्जिनियर आइसोना थांलाक्या एलाकानि बर' बायबो कक्सालाक्या इमिडिएटली अब बक्स कालबार छायाबो कोनो उपाय गैयै सेंक्सन खानि थानांगौ बक्स कालबार मानि सिगां आरो ताबो लासिद्रप सरकारनि ngैयो बङो लासिद्रप बेबस्था खायनाय ओंखाय जोंबो आबनो दाखि खाय मो एरियानि बरफ जाहाथे थां फायगासिनो मानानि बंनि कायसा सुबे जानि बायदि जोंबो जायथकनो आसं
Tiprasa rokni wamung simung takmung lopmung rok busukse nangkukmani tamni hinke omono chini tiprasa rokni kaisa sinimung. Hasteno kari fatar haste bahaino sogoijak chini wajak manui rok. Omo haiklai no sinijagui tongo chini tiprasa rokni swnamjak manui khwnui fatar haste bahaino. Omo haino tiprasa city ni wa bai swnamjak wajak nokni nangkukmani manui rok tabuk klai sakeno je nangmani wa bai swnamjak dal bidal ni norok manthogui mannai belbari block ni bisingo khopjak Dashrath Nagar ni Aisikang Phalnogo. O phalnog belbari block ni ulta babai ni dukano no phalnogo no obo norok manthogui mannai wa bai swnamjak manui khwnui rok. O phalnogo wani wajak langa bailing khuturuk chikon simi kotor kwai daui chajaknai dula takhuk tei kubuni dal bidal ni swnamjak manui norok manthogui mannai wa bai wajak naithok khlaiui logi o swnamjak tiprasa ni thapa bo haino manthoknai amo bol bai songui chajaknai thapa. Haina bagui tiprasa rokni city ni joto nangkukmani manui wa bai swnamjak wajak dal bidal ni manui norok kisa rang bai no manui mannai o Aisikang Phalnogo. Haini bagui kebo nangui tongkha hinkhe paina muchungui tongkha o naithok wa bai swnamjak manui wajak no norok Aisikang Phalnogo no manui mannai. Phalnog bai kwrwngnaini bagui koktuk number rijak kha 7005543017 eba 8798348873 o number o norok kwrwngui wa bai wajak swnamjak naithok langa bailing khuturuk rok dula rok norok mannai Aisikang Phalnogo.